क्लिप तरीके लाला ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको मलिक मोहम्मद ज़मान उतरा का सलाम पहुँचे। हमारा चैनल उतरा वाइब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। जी व्यूअर, अब हम पहुँचे हैं महोड़ियाँ ज़िला खुशाब और ज़िला खुशाब के अंदर तहसील कैदाबाद और तहसील नौशहरा के संगम पर वाक़या है। ये जोग्राफियाई तौर पर जो है वो वादी सून का हिस्सा है। नौशहरा के अंदर, तहसील नौशहरा के अंदर भी इसका हिस्सा आता है, लेकिन महकमा माल के हिसाब से ये तहसील कैदाबाद का हिस्सा है। जैसा कि आमद शरीफ जो है वो भी नौशहरा वादी सून का आखिरी हिस्सा है। ये हम खड़े हैं जहाँ पर ये जगह कोस्तान नमक है, नीचे कोयला है, नमक है, और इसके नीचे कोयले के ज़खायर हैं, नमक के ज़खायर हैं, और यहाँ से पत्थर जो है जिससे जिप्सम बनती है और दूसरी चीज़ें बनती हैं, वो बेहतरीन पत्थर भी मौजूद है। बहुत से ज़खायर इसके नीचे हैं। ये वादी जिसके अंदर हम अब जा रहे हैं, इसके अंदर बिजली नहीं है, पानी का निज़ाम नहीं है, और यहाँ पर लोग पानी जो है टोबे यानी कि वो डैम्स जो इनके छोटे छोटे अपने बनाए हुए हैं, वो ज़मीन खोद कर उनके अंदर बारिशी पानी को जमा करते हैं और फिर वो पानी अपने घरों के लिए, अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल के लिए, नहाने के लिए, खाने पीने के लिए सारा पानी वही इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख़्याल में ज़िला खुशाब की ये सबसे पसमानदा तरीन जगह है। इस इलाके के लोग मेहनती बड़े हैं, जानवर पालते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी क्लिप दिखाया है ऊँट का, ऊँट यहाँ पर पाले जाते हैं, बकरियाँ पाली जाती हैं और गाय पाली जाती हैं। यहाँ बड़ा ठंडा इलाका है, बड़ा ठंडा माहौल है और हवा का दबाव कम है। मज़े की बात, यहाँ ना कोई कौवा है, ना मक्खी है, ना मच्छर है, और बहुत प्यारा माहौल है, सादगी है, सादा लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मिलनसार लोग हैं। आपको भी मिलाते हैं। अगर हमें कोई मर्द मिले तो हम उन मर्दों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत सादा इलाका है, बिजली से महरूम है, और यहाँ के इलाके के लोग जो हैं, सिर्फ सड़क है, जो ये सड़क आती है आमद शरीफ से और वादी सून की तरफ जाती है, उस सड़क पर हम खड़े हैं। इन लोगों को भी बुनियादी सहूलतें होनी चाहिए। इन लोगों के लिए भी, इन लोगों के लिए भी हमें वो कुछ करना चाहिए जो बड़े शहरों के लिए करते हैं। अभी गाड़ी गुजर रही है, ये आप गाड़ी देख रहे हैं, वादी सून कैदाबाद से आती है और सून की तरफ जाती है और उछाली जाकर एंड करती है। यहाँ से बड़ी गाड़ी इसी टाइम भी गुजरता है, लेकिन इस सड़क के अलावा इस इलाके के मकीनों के लिए कोई और सहूलत नहीं है। अभी हमारी मुलाकात एक नौजवान से हुई है, सामने आए हैं, हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि अभी गाड़ी गुजरी है वादी सुन के, और हम आपको मुलाकात करवाते हैं एक भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अहमद अजात है। अच्छा, आप लोकल हैं, यहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, तालीम है आपकी कोई? मैट्रिक है। मैट्रिक किया हुआ है? अच्छा, ये भाई बता रहे हैं मैट्रिक किया हुआ है। आमद शरीफ में पढ़े हैं आप? नहीं, वादी सून उछाली। वादी सून उछाली पढ़ने जाते थे? यहाँ से जब आप पढ़ने जाते थे तो वो यहाँ से इस तरह का रास्ता नहीं था, पैदल कितने किलोमीटर है उछाली यहाँ से? तकरीबन 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर? 12 किलोमीटर जी व्यूअर्स, 12 किलोमीटर पैदल जाके इन्होंने, या उस वक्त कोई खच्चर वगैरह होंगे, इनके वालिदैन इनको लेकर जाते होंगे, वालिद मामू चाचा वगैरह। तो ये इन लोगों की मेहनत देखें। हम लोग नीचे बैठे हुए, जो पहाड़ से नीचे बैठे हैं, वो ज़रा ज़्यादा खुशहाल थे। लोग कहते हैं कि अब ये भी खुशहाल हैं, लेकिन इनसे पूछते हैं इनकी खुशहाली का राज सिर्फ क्या है? बकरियां हैं, गाय हैं और ऊँट पाले हुए हैं। यहाँ कोई फसल तो होती नहीं, बारानी है, बारान की ज़मीन है। यहाँ क्या होता है? कैसी खुशहाली, मेहनत मजदूरी करते हैं, पत्थर ही तोड़ते होंगे आम शरीफ जाकर, और क्या करते हैं। वैसी ही सहूलतें होनी चाहिए। सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और बड़े शहरों के लोगों के लिए इतनी सहूलतें हैं जितनी बनाई गई हैं, अगर इन लोगों के लिए भी सहूलतें बनाई जाएँ। यहाँ जैसा कि वादी सून के अंदर, यहाँ आपके पास बिजली है? बिजली नहीं है। पानी का कोई निज़ाम है? पानी नहीं है। पानी भी आप इन टोबों से लेकर जाते हैं? इनको टोबे कहते हैं आप? ये जो छोटे छोटे डैम टोबे कहलाते हैं। यहाँ पर अभी
کیونکہ اس علاقے کی نسبت سے اور میں اپنے خاندان کی نسبت سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ ویوز نہیں بنتا، یہ میرا اہمیت نہیں بنتی کہ میں کسی عورت کی تصویر دکھاؤں۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے یہاں ہماری مائیں بہنیں وہ سروں پر گھڑے لے کر اور بڑے بڑے مٹکے لے کر وہ یہاں سے بھر کے لے جا رہی تھیں۔ راستے میں پانی ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ پانی وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ یہ لوگ اتنی سہولتیں پیدا کر رہے ہیں، اب ان کا بھی حق ہے، بنیادی حق ہے کہ ان کو بھی وہ سہولت دی جائے، کم از کم یہاں پانی اور بجلی کا نظام۔ چلو بجلی تو سولر اب آ گیا ہے، سولر سسٹم، کچھ سولر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں آپ کے علاقے میں؟ وغیرہ ہیں، سولر پلیٹیں کہہ رہے ہیں ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ اچھا، کتنی ہائٹ پہ یہاں نیچے سے پانی نکلتا ہے؟ تقریباً آپ ہمارے ساتھ چلیں گے وادی میں؟ تقریباً 200 تو 250 تو 200-250 فٹ پہ نیچے پانی ہے۔ اچھا، آپ وادی میں یہاں قریب گھر ہے آپ کا؟ نہیں، شہر کے نزدیک ہے۔ تو آپ نے آنا ہے آگے؟ جی ویور، آپ دیکھ رہے ہیں ان کا حال کہ یہ لوگ ابھی اس زمانے میں 2024 مئی 2024 کو یہ اپنے گدھوں پر پانی لے کر آ رہے ہیں ٹوبوں سے۔ اس ٹوبے چ پانی بھرے آنے یا کسے ٹوبے چ بھرے ٹوبے چ بھرے یہ پانی پینے دے قابل ہے؟ اچھا، یہ بتا رہے ہیں کہ ٹوبے سے پانی لے کر آ رہے ہیں۔ ہم استدعا کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ارباب اختیار ہیں کہ ان لوگوں کو کم از کم پانی کی بنیادی سہولت گھر تک پہنچائی جائے۔ اس جگہ پہ ضلع خوشاب کی یہ وادی مہوڑیاں جہاں پانی کا بہت شدید مسئلہ ہے، خدا را ان کی بھی سنیے، ان کے بھی مسائل ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ یہ بھی گدھے پر پانی لے کر جا رہا ہے۔ جی السلام علیکم چاچا، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ السلام علیکم بھائی، اور بھائی خیریت ہے؟ یہاں ہم پہنچے ہیں مہوڑیاں شہر کے اندر، جہاں یہ نوجوان بچے بھی کھڑے ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ دکھانا کیا چاہتا ہوں، کیا مقصود ہے وہ آپ کی ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ چاچا سے پانی ہے؟ پانی ہے، تکلیف پانی کوئی نہیں تھی۔ یہ تھوڑا علاقہ جڑا ہے مہوڑیاں، یہ قید آباد دے وچ شمار کیتا ویندا یا نشہرہ دے وچ؟ قید آباد دے نال شمار کیتا؟ قید آباد دے نال اس سوائے سڑک دے کوئی ہور سہولت ہے؟ کوئی شے کو نہیں ہے، کوئی شے بھی کوئی نہیں، کچی سڑک ہے، صرف سڑک ہے جہدے وچ گڈیاں آ سکدیاں، اور کوئی سہولت نہیں۔ کوئی سہولت نہیں، وہ بھی امب شریف تو پہلے خراب بھی ہے تھوڑا جرا۔ ساری خراب ہے، توڑتا تساں اپنے ساڈے علاقے دے ایم این اے نوں یہ گل آکھو بھائی تساں سانوں تے سڑک بنا کے دتی ساری پچھلی تاکہ تھوڑی سہولت یا آسانی ہو۔ کیوں نہ آکساں جی؟ اچھا، مین مسئلہ تھوڑا پانی دا، سیدھا پانی دا ہے، سڑکاں نہیں، بجلی نہیں، اچھا ساری تکلیفاں بجلی تے چلو مہنگی ہو گئی ہے، ساڈی بھی حال حال ہے نہیں۔ اللہ اللہ کر کے بیٹھے ہاں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دے کام ہے، بندے نے کام تو نہیں۔ چلو کوئی اتنے فیکٹری لگ رہی کوئی کاروبار بنے سو۔ اچھا، اتنے تھوڑے کول سوائے ڈنگراں دے یعنی کہ گائیاں، بھیڑاں، بکریاں، اس کے علاوہ اور کوئی مزدوری نہیں؟ پتھراں شتراں دی کوئی مزدوری نہیں؟ ہاں، پتھرا نہیں کوئی، اچھا، اتنے امب شریف کلا وینا پوندا، اتنے پتھراں والا کم ہے؟ یہ سیدھا میرے تے کم، یعنی کہ ویور یہ بتا رہے ہیں کہ میرا یہاں سے کم از کم 15 کلومیٹر نیچے ہے، جہاں سے ہم پہاڑی سے شروع ہوئے تھے، پہاڑی کے اندر انٹر ہوئے تھے، اس علاقے سے یہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں، کرشیز پہ بھی کام کرتے ہیں، نمک کی چکیوں پہ کام کرتے ہیں، 20 کلومیٹر نیچے کام کرتے ہیں، اور آگے وادی سون ہے وہ بھی 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ضلع خوشاب کا علاقہ مہوڑیاں اتنا پسماندہ ہے، یقین مانے مجھے بہت ترس آیا کہ یہ لوگ اس زمانے میں 20 مئی 2024 کو یہ لوگ ٹوبے کا پانی پی رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا جو دیسی سسٹم ڈیم ہے، اس ڈیم کو جسے یہ پنجابی میں ٹوبا کہتے ہیں علاقائی زبان میں۔ انتہائی دکھ کے ساتھ بات کرنی پڑ رہی ہے میڈیا کے تھرو کہ ان لوگوں کا یہ حال ہے، جہاں سے جانور بھی پانی پیتے ہیں اور انسان بھی پانی پیتے ہیں۔ اس ترقی کے دور میں، اس سائنسی دور کے اندر، کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو پانی تو صاف ملے؟ غذا تو ان کے پاس الحمدللہ صاف ہے، ہوا ان کے پاس، اتنا پیارا موسم ہے، دل کرتا ہے کہ یہاں آ جائیں۔ ایک دوست ہیں ہمارے اقبال صاحب، میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک کنال جگہ مجھے دیں، میں یہاں گھر بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ملک صاحب آپ کو ہم جگہ فری دے دیتے ہیں، آپ گھر بنا لیں، کوئی بات نہیں، ہم نے جگہ نہیں بیچی۔
لیکن اتنے یہ پیار کرنے والے, اتنے محبت کرنے والے سادہ لوگ ہیں, کیا ان کا بھی کوئی حق نہیں ہے؟ ان کی جو ہے وہ کوئی ضروریات نہیں ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, بالکل سادہ ماحول کے اندر یہ لوگ کھڑے ہیں. سادگی ہے, محبت ہے ان لوگوں کے اندر. اور ان کا یہ آپ اتاق بیٹھک وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے. اچھا, ہم دکھا رہے ہیں آپ کو کہ یہاں سے قائد آباد سے آنے والی 2 گاڑیاں کھڑی ہیں جی, سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں اڈا ہے. یہ گاڑیاں ویور میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ ایک معذور دوست بھی بیٹھا ہے. پانی کی سہولت کی وجہ سے یہ بہت پریشان ہے. پانی کی بات پوچھ رہے ہیں, جس سے بھی ملے ہیں اس نے پہلا کوسچن یہی کیا ہے, کوئی سہولت نہیں ہے یہاں پر, لیکن پانی پانی کیوں جی؟ اس جدید دور میں ساری صرف مجبوری پانی ہے بھائی, پانی. اچھا جی, مہوڑی میں اترا فیملی نال تعلق رکھے نا, میں اپنے چینل کے تھرو تھوڑا یہ پروگرام چلا رہا انشاءاللہ. اور یہ پہلے پروگرام چلے سا کہ تساں یہ سارے دوست یہ گل تے متفق ہو کہ جڑے اتھوں منتخب ہوندے ہیں وہ تھوڑے واسطے کم از کم کیا کریں کہ تھوڑی پانی کی سہولت دیں. سارے بھائی یہ گل حاصل, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں سے منتخب نمائندے ہیں, آنریبل ایم این اے, آنریبل ایم پی اے, ارباب اختیار, کیا دیکھ رہے ہیں, ان کو پانی نہیں ملنا چاہیے؟ کیا یہاں پر کربلا ہے؟ یار دیکھو, اس دور کے اندر میں نے بار بار کہا ہے, 2024 کے اندر یہ لوگ پاکستان کے اس حصے میں پانی آج بھی ٹوبے کا پی رہے ہیں. آپ کے ساتھ یہ بچوں آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ بیٹا, آ جاؤ بیٹا, آ جاؤ, آ جاؤ. یہ نوجوان نسل, پاکستان کی اگلی نسل کیا کہے گی کہ 2024 کے اندر ہمیں پانی ٹوبے کا پلایا گیا تھا؟ میں یہی آواز بلند کرنا چاہتا ہوں, ان کے لیے کم از کم بنیادی سہولیات, سکول اور پانی کی دو. تعلیم کے لیے اسلامی تعلیم مدرسے مسجد کے اندر تھوڑی سی مل جاتی ہے. خدا را ایک چھوٹا سا سکول, تاکہ انہیں آمب شریف یہاں سے 10 کلومیٹر نیچے نہ, 5-6 کلومیٹر نیچے نہ جانا پڑے, اچھالی کے اندر 12 کلومیٹر نہ جانا پڑے. ایک سکول اور پانی کی سہولت ان کے لیے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, میں نے آواز بلند کر دی آپ کی. اللہ پاک کہ آپ کو اس ماحول سے نکالے اور آپ کو جدید دور کے اندر جی. یہ کہہ رہے ہیں ایک اور بات جو ابھی یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بچیوں کو سکول, ابتدائی طور پر یہ بات بھی ٹھیک ہے, بچوں کی تعلیم ضروری ہے, بچیوں کی تعلیم بھی ضروری ہے. آنے والی نسل کیا دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر بچیوں کا بھی کوئی سکول نہیں ہے. اگر سکول بنتا بھی ہے تو جو یہاں کے حالات ہیں, پانی کا نہ ہونا اور ٹریفک کے مسائل ہیں, جس طرح سڑک نہیں ہے تو ٹریفک کا مسئلہ تو ہوگا, تو کون لیڈیز ٹیچرز یہاں پر آ کر بچیوں کو تعلیم دے گی؟ یعنی کہ یہاں پر آمب شریف میں اچھا خاصا تعلیمی نظام ہے, وہاں پر لیڈیز جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں. اگر یہاں پر لڑکیوں کا سکول ہو تو کم از کم آمب شریف سے یہاں پر آ کر وہ ٹیچنگ کر سکتی ہیں. برائے کرم اس علاقے کی میں آواز اٹھا رہا ہوں, مہوڑیاں کی آواز اٹھا رہا ہوں اپنے چینل اترا وائب کے تھرو کہ ان لوگوں کے لیے سہولیات ہونی چاہیے. سکول کی سہولیات, بچوں کا سکول, بچیوں کا سکول اور پانی کی کم از کم یہ سہولیات. اور چوتھی اہم چیز جو ان کے لیے ہے وہ ہے سکیسر روڈ, اور جو یہاں سے آمب شریف سے ہوتا ہوا مہوڑیاں آتا ہے اور مہوڑیاں سے آگے وادی سون تک جاتا ہے. وادی سون اور تحصیل نوشہرہ اور تحصیل قائد آباد کے درمیان یہ سنگم پر واقع ہے یہ مہوڑیاں. خدا را آپ سوچیں ان لوگوں کے بارے میں. ابھی میں تھوڑا سا آپ کو اور بھی وزٹ کرواؤں گا. جی السلام علیکم استاد جی, کیا حال ہے؟ اچھا جی, قائد آباد تو کتنا کرایہ؟ 250 جی 250 روپے قائد آباد کا کرایہ. کتنے کلومیٹر ہے جی؟ 27 کلومیٹر. 27 کلومیٹر یہاں سے قائد آباد کا ایریا ہے. اور سکیسر سے آمب کی طرف آتے ہوئے, سکیسر روڈ سے آمب کی طرف آتے ہوئے آمب شریف سے یہ مہوڑیاں 3 کلومیٹر ہے. یہاں تک کا 250 روپے کرایہ ہے. اچھا جی, تو اگر وادی سون کا کتنا کرایہ؟
वो भी 250। नशेरा 250 रुपये 250। उछाली ना उछाली का भी 250 रुपये किराया है। 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर ही का 12 किलोमीटर उछाली है यहाँ से, वहाँ का भी 250 रुपये किराया है। यानी उछाली से कायदाबाद का सफ़र जो है वो 40 किलोमीटर बनता है। और पहाड़ी की वजह से इस गरीब इलाके के अंदर 500 रुपये किराया है। हालांकि सड़क नहीं वजह सड़क की वजह से, हाँ जी, सड़क भी नहीं है, सड़क नहीं है, कच्चा सड़क रास्ता नहीं है, है। सब रोजाना टायर पंचर होते हैं, ये कह रहे हैं टायर टायर पाट रहे हैं, पंचर फट होते जाते हैं। अभी हमने सफ़र किया, यकीन माने इतना मुश्किल सफ़र है। मैंने अपनी लाइफ में मोटरसाइकिल पे मैं जब पहली दफ़ा अम्ब शरीफ आया था इलेक्शन के दौर में, हमारे पास एक जीप थी। जीप का सफ़र ज़रा आसान होता है, लेकिन यकीन माने मोटरसाइकिल का सफ़र बहुत मुश्किल है। इसके लिए सड़क है वो इंतहाई जो है ख़राब है। और बाब इख्तियार से गुजारिश है इनकी बुनियादी सहूलतों का ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया। जी वीवर, आज के जदीद दौर के अंदर ये सामने आप देख रहे हैं इनके कच्चे घर हैं। अगर ये लोग खुशहाल होते, अगर इन लोगों की मजदूरियाँ होती, तालीम होती, तो ये लोग आज के दौर में भी कच्चे घरों में न रहते। ये आप सामने देख रहे हैं मिट्टी के बने हुए घर हैं और ये सादगी के अंदर मौजूद हैं। व्यूअर्स, अब मैं आपको वो टोबा दिखा रहा हूँ जिस पे ये लोग पानी पीते हैं। आज के जदीद दौर में ये सामने आप देख रहे हैं, ये नीचे डैम बनाया गया है इन लोगों ने। ये सड़क के साथ इन्होंने पत्थर लगाकर इसको मजबूत किया है। और नीचे आप देख रहे हैं जानवर भी यहीं से पानी पीते हैं, इंसान भी यहीं से पानी पीते हैं। क्या इनका कोई हक नहीं कि इनके पास पानी का निज़ाम हो, इनके पास जदीद सहूलतें हों, तालीम हो? ये अपने सरों पर पानी लेकर जाते हैं घड़ों से और मुख्तलिफ़ बर्तन कैन वगैरह में पानी लेकर जाते हैं। बराए करम इनके पानी का मसला हल किया जाए, आपकी खिदमत में ये गुजारिश की है हमने। और ये अब पानी सूख चुका है, ये पानी सूख चुका है, बारिश नहीं होगी, इनके लिए कितनी परेशानी है। ये आप देख रहे हैं तो इतना बड़ा डैम इन्होंने बनाया है, टोबा बनाया है, लेकिन ये थोड़ा सा पानी अब रह गया है। अभी जून आने वाला है, जून के आखिर में बारिशें होती हैं। ये क्या करते होंगे? अल्लाह ही इनका हाफिज़ नासिर है, आपने ख्याल करना है। जी व्यूअर, अब हम वापस जा रहे हैं और एक जगह हम रुकेंगे जहाँ पर इन लोगों ने पानी की स्पीड लगाई हुई है। हम हैरान हैं कि इन लोगों का अपना पानी पीने का है नहीं, लेकिन इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में, ये आप भेड़ बकरियाँ देख रहे हैं, भेड़ें और जानवर जा रहे हैं इनके, यही इनका गुजारा है। आपने व्यूज़ देखा होगा, ये हालत है इस जगह पर, ये पहाड़ी के अंदर। इतनी प्यारी जगह हो कि इनके पास पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, तालीम की किल्लत है। इसी तरह ना ऐसा बिल्कुल, ये छोटा सा झोंपड़ा बनाया है इन्होंने और यहाँ पर ये 2 बर्तन रखे हुए हैं जिसके अंदर पानी मौजूद है। ये पक्के यहाँ पर लगे हुए हैं, ये यहाँ से निकाल कोई नहीं सकता। ये ढक्कन ऊपर रखा हुआ है, ओए होए बड़ा ज़बरदस्त मटका है। और इस मटके के ऊपर ये बड़ा ज़बरदस्त गिलास पड़ा हुआ है, स्टील का है। इन लोगों ने पानी का इंतज़ाम कर रखा है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर पानी है। अपना पीने का पानी नहीं है, लेकिन मुसाफिरों के लिए इन्होंने पानी रखा हुआ है। ये छोटे से झोंपड़े के नीचे ये आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त इन्होंने जगह बनाई है। क्यों? ये लोग जिस चीज़ से महरूम हैं, ये लोग जिस चीज़ से तरसते हैं, इसके बावजूद ये लोग उस चीज़ को लोगों के लिए पेश कर रहे हैं, मुसाफिरों के लिए। सड़क के ऊपर अम्ब शरीफ और मोहड़ियों के दरमियान ये जगह है, आप हैरान रह जाएंगे इस झोंपड़े में आके। कोई है इन लोगों की फरियाद सुनने वाला? कोई है इन लोगों की तरफ देखने वाला? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल MNA मलिक गुल असगर बगूर से कि इस तरफ फ़कत एक नज़र। जी व्यूअर्स, आज का हमारा ये प्रोग्राम उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा।
आपने हमारे प्रोग्राम हमारे चैनल उत्तरा वाइब को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं लगाई। अब आपका हक है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो लोग मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जा रही है, उनकी खिदमत में इन लोगों के लिए मैं पानी मांगता हूँ। इन लोगों के लिए, ये इस पहाड़ी के अंदर रहने वाले, इतनी आबादी वाले, वोट ज़रूरत हैं, उनकी बुनियादी सहूलत ज़रूरत नहीं है। उनकी बुनियादी सहूलत उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? सिर्फ वोट लेकर भाग जाना यही काफ़ी है। मेरी रिक्वेस्ट फ़कत हमारे इलाके के MNA गुलस्तर बगूर साहब से है कि वो छोटे तबके से इतना बड़ा मकाम पाया है। उन्होंने अपनी तकारीर के अंदर, अपने जलसों के अंदर ये बात दोहराई है। आज उनके लिए मौका है, वो ऐसे लोगों को प्रमोट करें, ऐसे लोगों के लिए तालीम और पानी का बंदोबस्त करें। इंसानियत के नाते आप लोग यहाँ तक पानी पहुँचाएँ। अरबाब इख्तियार, आप लोग यहाँ पानी पहुँचाएँ। खुदारा यहाँ पानी पहुँचाएँ। यहाँ बड़ी मसलियत है, बड़ा मसला है, यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है पानी का। उम्मीद है मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जी व्यूअर्स, देखते रहिए उत्तरा वाइब, वतन की खूबसूरती के रंग उत्तरा वाइब के संग। हमारा और आपका हवाला निगरान मेरे भाई कैमरामैन मलिक इरफान उत्तरा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वतन अजीज़ के लिए दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।